ba kelenu alisoma alni tele alni su albake dunya dinkra watina ana woli malo ni barkabla foli brase lagine ka kemani musulman pela de ma katrete manden kalma lagine kani muso dini ani moba altolomalo ni aljana radio lela nkan radio bede mema ko radio sabu fm ale radio mema sorona alla kuma badali nya freka bikono don woron wula tombe an woron wula aljana badu kana bede wati brase nkan badu kana ba mema konakri lagine kono badoba gerelon badoba sulon badoba lihela bede sorondia bede ka kiya jamana kono denma badoba ali mande mansa kita bakelmalo badoba tumasira sisen Dr Ousmane Kaba président parti Padesa ndinaji kamando baji kamando ndi kumata kadama Miriam me alabi la krasil boloma hankilima ya boloma fabra kanin boloma Dr Ousmane Kaba dina ulbela deni wala Dr Ousmane Kaba geite Kaba salamu alaikum. Alaikum salam. Saranka ni soma. Isoma geite Kaba. Ni la menabe albani soma. La Guinée keni muso bela deni tolomalo ni la bignolo albela deni fanambri fo radio sabula. Oh, obradianye. Tabarkala Dr Ousmane Kaba radio sabula bignolo mayin kali folome antekro ou loto munema. Wole ye mars karo telemo anufla la Guinée jamana ka wote sidia mafla. Wote foloma okela vote législative di men la kana député le soandi liste nationale molo ani uninominal. O koro kana référendum fana wote ke na yana constitution saria bukibadi. Anye temeno ni saria bukiba o seni ka résultat provisoire flandi ka la yele cour constitutionnellement o temin koro président de la république Alpha Condé o ka résultat kelenkilina bela deni na wasa ko ke promulgation ni ko valider. Wole koro ka fo ko la Guinée anye temeno ni anye saria kudale kuna anye saria kudale kono na nouvelle assemblée nationale di 9e législature. Wole koro ko na constitution brama fali. La Guinée la constitution ma fallait encore ka député kudal si assemblée là ka constitution ma fallait et le docteur Ousmane Kaba lonkoti li di mo karane ni di politique seduna bede le fana di bignolo la Guinée si fadia jumando constitution ma fallait encore assemblée nationale kuda fana si koro allo di mrila kuma men ili ya faya ni la kuma jabi namu nya fait quoi kofla le fo molnya antoloila voilà kofolo mundi jankoroba me dunya kani na la Guinée kan abra kasra shamanke binyon lo yani nye kuma momen dolbra si nye wolufo kado ukalnya ko alama la hinaralla alama la hinaralla amina ya rabbi o mo folo ya na première dame ne di Henriette Conté Henriette Bangoura Conté bekala na première dame baletre ole conseil sani obra ala karfalamna bi bignolo anye do kanya ko alama la generala alama la ya farama alama nyara bena alama kora bena amina ya rabbi musole tre men nyara la gineza alu hakli ala 2007 2006 la Guinée tumbra gbole ya contenu syndical trenyona krasa chamane di kra kasra baledi o wati la ale ka la bulukan ka chamadia kila kono kan ka ya fa de la fe ko sa ni syndicaliste libe aka baranyuma menke ole tone la Guinée ka be kono donc anyo la baranyuma fola ole ro ka do ukanya alama ala ya farama amina ya rabbi ale jankro ba fanaro ambane madandol brawa anye ala trala alama ala ya fara woluma ami amo folo e brama sogi fab kaba betun kalo kankan kal betun kalo mo nyele ma baletre tiens flana an kroke me ministre krodi surba kaba olad na minyo panta kamara ole fana sene olo nam brake sa golem badi asabana ana gouverneur ba sori jubate mo chama fana kolon o fana brase ala la nemaro namu patreta na demsen do fana ye ko monsieur Lee o fana brase ala la nemaro ol be kra jankorobani satadi
bekra satale di jankuru bale kraul be satadi donc ka alatra ala magbankuna kraul nye ala mala ya faraul ma amin o be ko la mettre kebeta ka be boro fana kalama tiens donc mo fen no di sa sama sulle ala mala ya fara bela denima amin ya rabbi wo ko wo temnen ko kuma flana ni diara yana nyedo lajine kumaro anya ma fana anna jamana ye nyule fola son ko kabako jamana bale lajine di mundo alabra jamana ni ndan ka dunya fembe ka jamana ni ko ka seninke de ban ka diamanke ka fuanke bauxite ka jilana ka dunyuma ke jamana ni ma na kabi an kan ne resto an ye nyagba kleme na anyolero ka fembe di jamana ma ka banka nyagba lauka ka banka kuma elema lauka ka banko datu konda filla bajina ka bako jamana baledi aha muna nyi kuma flapele fola ka bandila kuma jabi ntolela muna nye beko tembo adon kolu temna nya ko ran hakile tayela ana jankuru ba meni jiya bele kilade ko beijija kila ka jankuru basila jamana kono anna plamena dana ko ka jankuru basi ministre de l'énergie ni premier ministre ni gouvernement mol kiraja ori men tungan kasra fantan bulu kurankudo milliard woro buka sebe ko milliard chemenani milliard bilolu an milliard woro kabako ba tabarkala docteur Ousmane andi na dakolu ma sise ali kana non ali kana gbare andi na so andi l'air flali nyabi wa inte gbare na nya folale parce que muna anna jamana nyagbane akuba dole wodi e kala coronavirus ko ye kokuda ko le di facture men ken chèque talibi blo be kokuda ko le di ul kema karu kelenda fa falo mais sur ali ba ibo bola jine nyagbara to di den sur ali ba men ba sur ali ke fana moldo ke nyamo gbantandi côté la tona ma wono bayana ko fetan men na ika maininka anye na ilanyi kalima iko constitution kura brake ika lo ambe ka kele ke FNDC nko anti constitution kura fe muna anka ele kunklempele tre constitution kura na note constitution kura kute mansa membalasi manda flale dilima manda fla baba ile di boy kamogorela masake me bi wole bran namra damna ale la manda fla bantola ko ka sharia elema sadi manda sabana nan lul nanke anyole roni anka fo le ron kantaro anka fo flan kantaro fladam bo sebe wote mentre o sanimante mo million fla ni tala ultre wote sebero mankan kabla wote sebero bo nembru be le taw li men simate wote ma omen brasta ul beto yaro okay anka mol alka gouvernement ka mol klika masene ul be ko tiale ko sebeni mai ale reso na ko sebeni mai ani teni ole ka ka alka fo ko ka million flani lolo baro okoro le ko opposant ka même fo ko tiale très mais o botaro ale re ko bon altena dona ko ka wote ke amma so alla donima ikala le na datu na opposition ye nka le fo wolo kankankal nye nka le yomi ile ba fo edion makai na ibra abati ibra ya soro la uranda no ni kujua afuye eche ile la uranda no ni netese donan kande inu mom sokili ko uranda no ne kano ne mba amafidamba o kato amafidana iko che ile meka foko na uranda no ne tina donan ibra o imagben imagben docteur imagben ikagben isa woli ibra ro docteur idu yel brana ibra adiale li idu yel reso ibra adiala le te mo reso la ibra
mais na to be na jamana masa ambe sawule la gine jamaroro mais vranda ko ne mbrale ni le docteur Ousmane na lambra adiala le nyi reswa adiala le nyi reswa la donc o te kono rofli ko di et là comment o tu as dit mais ni ma reswa ikana fo le kale ni banade il le ni bana nyele ni bena il le na bana kala yene quatre te tatero men ni jamana betale ni ka fo ko tolte donaka ko ba kalbra fo ko ro none allo njole afodo ko ro none ikalo jotoro ile ka begben ho nyo fo lamuna to bul ko leye ni ko kala jamana kono ko flyaro ako folo ite nyasumala ila jamana kono mundo ite se nyasumala namo mundo ite se nyasumala pankatile la partie la yoro menno il est le kata wol député le soini là ibra nyagba na to ni jankro konte samra do nyagba do la jine bon na fura ko pankate RPG la futal ni bo fallo ko député beye RPG la député le dit ay makelete wala kala ite se nyasuma la jamna kono kele no di mais flana wo menu ye duan kokan Tobulu, français, Union européenne, américaine, quatre états, à la nafrafin de Koumet, les béanfans, CDAO, ou le Beko Kalmason, Wotenima. Oh, ni le maçon Wotema, au courant du monde, n'a que il perçoit qu'à Wote, que Diaboya Wote là, comme Mensou Kanambrani. Il y a fin que la fin bola Wote au Royal, qui sont asima. Ou les Nakala. Ana constitution kurani mosi maru kuni mosi sonentama kili ana assemblée nationale mosi sonentama fla la jinakal mason kokamol mason dolia fla opposition ka fo kaka katina kala adombrake ikalon ko fokroma ko kodolie akebali le kasa akeneni bon ni bana kela idisa ni misakuna anyole kuna bilai kama soro mun fe la jine harje brado ya ko kamol bulu bon ni ka fo ko ne sawole kalamara wodi ti menu fana dunyaro fana sawla lawdi do altina dilima donc o nyagbale na to la jine kanta nya jere ma ali jankro bani jamana fe na minna bebra na fulu soro katem la jine ka to bul bra bedde me katem la jine ka ado fandam na leni ni jankro kon bana sis eda e menketo la jine gouvernement ale di nyana ta nyagbaro mais ni la jina gouvernement ki nyana ta nyagbaro ko le ko jamna dene ref na nyagbato docteur Ousmane Kaba ni coronavirus bana la jina kota nyana to mana nyagba jumanero nya fanya ba d'abord menu de la na flo di la jina ma pedi ba abedi kono na boya clean diplomatiquement du nyonye ni fe menu kala la jina di mangboyaro fla sabana anna nyemolu ali kola tondam na mo klin na anna nyemoldo doli aldi banka visa dalma tese frapina tobula oko atese america oko aldi europe slabe kupalma bon wolle do anna nyemodi wolle kanko anna flo nyindi biaro ni sla teda wulire ma from ikalo la yine akodi bela kono rofiliko balo donc anna to wole matia Ibrahima yawa ntoloila donc jamana di nyagba nyemol nyagba tole jamana ref na di nyagba kalaw kala tela wiloma wala kala fula ko mo kana ikafa ko juya telembali aka bo telembali aleo ile reka ikalife menkan jamana benemema ni ko soso ikalo ibra telembali ake katrete momen ka sambina nke kelela ko fo demokrasi badola abra resoso abra telembalia dia kana gouvernement be dia wole sanctionner la ibranya ewa toleila voilà problème balé na to matin na la so problème do man ka wole fala ko mo sinata dia ni be dia tekleni jamana bra sinata gouvernement bra sinata nintu mankan ka ke
Docteur Ousmane Kaba Ambre Lasra nous konfloma mais ni élection fla men sini nyona ni référendum ani député swandi conflit me ala ko la Guinée dina kana nyana to mo nyagbaro ni coronavirus no te sunkaro bana o forani ele rekani kralero ana mo baldu fananko ko ni muso koronin ka fo ko dunya fidito atina foli ko nya susula denima ele mo le di la Guinée bulmala ni mo mema parti nya mo le di ibra la Guinée jamanan kanu ibra yun ke siamane iraka la Guinée koro la Guinée la sabati koro nana la bo al mobasul kraro an bolmalani alumenma ka fo ko conflit men nan kala election menna o conflit wodina ke troya kodi jamana kono den bela denima itamiriaro o conflit yana troya na to sila jamana kono dema ni musukoronen ko dunya fidito atina foliti la moko nya susula denima ele du la Guinée kaledi ele la Guinée barmaledi an bolmalali ele fana ma la Guinée kadin tema ko siama boloma Ousmane ni kodi dan silala di sa ala yan tanka mantronma ikalo akole yo mem sokrona na kuma iba fo ma marine na ki kana ni ke na ka te gole aka ke na senkadira senkadi kontina dia linye me kuma kanto anoro di jenye na mutuya an kalo ni ko benta te jamana ma wole kaka an ka keleke fu ma masi la mena o dana timbrasia ya na tabra mol hakidum fo tenya yela donc amran tengole amrake anya tono le kunalita ambra kefu lady kodo ka mandi akomandi la donc anyo le kantia o kodi se banadi ikama ni kamema anoma na mo fo la Guinée kanye menna kusma kadia la Guinée la kadia gouvernement na kofla namo koflo assemblée mensine la Guinée la assemblée te ka assemblée ou la paix. Constitution maintenant, telembaya constitution te, kuru constitution ne jamfa constitution ne jamfa sariale, kasaria ou fana la paix. No flara bila, ko anya dam na kukura, adise bena. Mais tant que ou le make, ambra bonta koma. Docteur ninka nyaye fede ali afele ali men matre wote flan siro ali afele wote ke ali traro nal matraro al tese o reconnu la nal matraro o maka kenyama o te la Guinée kodi bani alu matraro an matraro ko tele la Guinée ka femme clé ne masraro an na ko tele la Guinée ka la kole mo muna parti fenfe ni fanka yalla non si matre Swahili meno Swahili lodiwa koni docteur fanka na la le dondoni fanka na la le dondoni ali men ye fanka tiaro bi al kadam na le dondoni men fana ya damna la biol fana kan ne dondoni che la kuma o namra kuma ni telemalia kuma le ba afone ni ko kala ine kalma ininka ko la ine ka be wote ke wote o katmana fanka e parti maintenant la Guinée fanciama ni ko bebaro kato iklima anila mola danenu ima jamana jamfapa ikalo tuya le totina wiya ka bombale fanka bale wiya la me brakate wiya ro tabarkala docteur wote kayateni namo démocratie le ko betraro démocratie korolodi mais ni ka foko tol titre là lo na fera ko RPG pour faire député le Belasi ay banka gawal député le Belasi ay banka labe député le Belasi il est rekalo koko bentato di jamana ko bon fankate RPG la o rôle donc anye ankana anyanjija jamana ko no sine anye tunya ke sarakadi yana nyake bafani ni sifadi anye tunya ke sarakadi Docteur Ousmane Kabasra no brame jamana tese sumala namrakan ani jomaya kan ani kelembaliya kan jomaya nambra telembalia o bela deni ata kono rofliko belebele le di bibindo la Guinée jamana kono ay election men na kono rofliko kumala election wolul keba kala de kurule di mento ko seni o président notre maître Salifou Kebedu o brasa ya masro bibindo résultat be bankoro maître Salifou Kebebri la brasa jonjanto bela deni photo la ko honorable o fana braso andibi bani seni treye kun jonjon traité la président kankoro si jonjon traité bibindo président Alpha Condé bra décréta
ka maître Salifou Kebe ka honorable Seni Moyaro no kuntala ka di Mamadi Toura Kabama o brake Seni membre di Seni Modi Mamadi Toura Kabala nali saranu juma ibolo bani konorofli susu jamana no konobi Seni na konorofli le recensement kera amma ben dinen recensé la mo bakorol ma recensé yoro doli ul kela yoro doli ul make o konorofli bela deni Seni ko le tre adafe Seni ka la barake ala président men ka barake o brasa honorable o frambra soandi wati na jonja men Seni kono wole Seni président wote di Seni tabolo ma saranu juma ibolo ko nyaira ka jamana kono dena bana lule ni bedu dadu yala. C'est Radio Sabou 97.7 97.7 alors ko bara fankilima le bara maben amake telenya bara amake telenya kan muna nka Seni sebe ko fo si se to sebe o maka kenyama wote fana maka kenyama I hakli ala yoro tiamman wote rema sekela wote kana yoro men fana ro 4 ida fo ko be kanjamana lu ani fure yoro do wote krantia mais wote men kara wote fankilima letre bon soanili kala le kinyanata bon ana constitution oui gbansa netre non tunte zeboro kalama ele ba fo ko molu soanili ke ima bulletin flalabla oui et non nous sommes na maçon ile ko baro kabela sondia boyala ole toriwa nko le fo nko ni tobul tunko ke 58 la jina tunte na indépendance la bon tobul na élection ke la 58 la obra hakli ji président Ahmed Setou la alama la hinara ana truekela alama la ya farama amina unna denyol ka kelele ke mais tobu men ka wote ke telene la aka bulletin oui ani bulletin non la jina fanten be ka bulletin non ta afara ko la jina bra kan horoya okoro mundi ko tobu la jonya o fra kam sa bi jonya di ba en français na jonya juman tobu ta tiens ba tobu ka ta o ke telena sam bi woro ko anmra election breke telente meno angbansa ni nyonte ikalo kabako jamana le la jina di iyo donc okoro mundi ko Seni ka bara menke amaben bara fankilima letre telen tuntaro tuya fo tuntaro Seni do maben alle takela jamana kono kalon ko le fo sise aba fo ko RPG la be député la ben ikalo brata sou la jine iyo parce que tu ataro ansine ole kan donc ansine tale kantia ikam mayin ka fana ko albra Mamadi Toura Kaba ko brabla Seni kono alma wote ka flo ka présidence tumaro adi se la présidence akofla demse mensine aloni yala akran yala Mamadi Toura Kaba parce que ne kalon tiens mais au croate kadi ben abento ko jumano ni tele laraka non ka tele laraka okro muni kibake Senina ale yomi ballontan arbitre il est braqué arbitre di ni a fait ballontan et que à Kenyama itilala équipe si fait tiens voilà itilala mosika il est arbitre di ni qu'il a équipe kelenka ballon dit c'est la banani kelema baro adigbele atese kala ma Seni na bara oledi Seni mankan kila gouvernement kan akaka ne kato afla bete ale yo dembati flanenti yesi ni la fla belema yi jana ko kane man kal ko flanenti a janale mais ni le kila fankelen kan kasimbe di flanenkle ma kado konkoto adise bena atese bena o maketele na o gbelema donc Seni na bara emendi wole teleni bara nyalo ya rofu Mamadi Toura Kaba akabara nyalo mais ambe do uketa ala makera mo telenene amina bon telene gbelema ni wati na Elaz Mamadou Sila wati na alele fana abra kana bo damine assemblée la ko alele chef de file de l'opposition di abra gasir mala Amadou Damaro Kamarayen nyawo nyama opposition men assemblée la wati na ka alele kene wala Soudan sodi alele ka kan ka blaser lu Dalen Diallo Noro ka ke chef de file de l'opposition di koni député lu olte sekelaro wati na abra lettre fana sebe président Alpha Condé ma ko président Alpha Condé ale Mamadou Sila reconnu chef de filiale la Guinée jamana kono président Alpha Condé
o fana ma ajabi muno Mamadou Sila ye wolo kono fili siro bana anya beni ala million keme lulu ko ka kan ka danta ye idi se mu fala dakoro Mamadou Sila a kasi le labi ko kala million keme lulu danta ye Ebrana yele so madame Sareke yo jete ikalo yele ba ko le kodoldi hakili ya la nele ka foya ko assemblée mensine ko professeur Alpha Condé million chemelul le tala karo kadi selu dalema iko fo dolka fo no abra buluka abonente adonente se bonente la koro se cross la nyasane nyatri ko sebe ko acha adon tal haklisi feme saria tane asaria wutene assemblée nationale irele la ambe nyakoro RPG ni FDG beki blo di nyoma kasarian ta ka million chemelul ta ka di dalema karo wo sankoro milliard woro le milliard woro ni mente wodi ba jatemnala wo ye moto wakele ne di sansan gouvernement ni moto wakele sonko ta ka di FDG ma alba ule rosne kanya ule anye keleke abonta donte ani men kala ile wodi talaka do ma kile ni men kala ile idila mon laula dido kala fudo fu kasoro ile la demena ka timbeka bon nko fo dol ko abonta donente sila jo atado na le fana na rauro ale ko kale chef de file de député nani p ale wodi ko mana boni bayana akoko ka million kemelul danta yede a wodi ko le bonen bayana ni mais wole na yelela mais an ko le ne dataro kama soro mun fe an konko assemblée wote menkena amma swama kelen assemblée mesine amma swama fla donc alka kenya ma an makosito la wal mankan ka dilere Dr Ousmane Kaba an ko soro naro alka altunda ta kawa Nigeria jamana kan alwala ko plainte ke la Guinée jamana contre la ka fra FNDC la FNDC ka plainte men bela den na dans la Guinée jamana kama agbengbe président Alpha Condé Toro o plainte ko ili halaji mando binyolo ela kuma obradia nyame tiati la kuma do namo plainte passé makel la Guinée jamana kan akene gouvernement ne kan ani président namo ba wolle nara tien la iyo amakela ina kalkande namo menke ni président Alpha Condé kan la gouvernement talaka ki jire kan ambela ina ka se to plainte kala ire kan plainte menke ni gouvernement kan ni Alpha Condé an ko le ko telembalia le kene an wane CEDEAO la olero CEDEAO ya ambela de kurule CEDEAO le ko depuis 2012 CEDEAO ka sariata Taria okodi ko anu frafin jamana men yetele be anfanno jamana tan lolu la Guinée ni Côte d'Ivoire ni Mali ni Sénégal ni Togo ni Nigeria Ghana Sierra Leone Liberia ambe olero Gambilusa ambe fenfen ya antele fe avant jamana tan lolu ambe na muma depuis 2012 kanya njija ko démocratie ke jamana kono démocratie do asimba belebele miredi memba na mansala ila mansa baba ile boy mogresi asina ole kan comme la ine kalbra namra do mansaro anna président professeur Alpha Condé le trawo kele fa folo di bo alle ka kele ka ya na anbe ka konte kele kabra manna sabana nyi ko mankan ale mentre kele fa di ale bra reste sobi ale manka kalika sen abra reste sobi. Donc FNDC na papier tala lo ko adi ko makasirike kuku meni kuku bentate akiti makemunu anye romeno ni akiti makemunu akiti tunganka ke avril 30 avril wole bene jankroban ma donc dossier bebra la ko fe anye yene bi koni flana sebe fna wara CPI la be o klama namo kafo Jomaya bra mansa ke na la gouvernement bra Jomaya ke jamanama molu fala lolo mol libras kasra membra ke konakri afanka bra ora kasra membra ke zere bra afanka bra ora ali wolon ko ali kasra bakele ni rotu kabako jamana le ni
donc wole makasili brawa ke CPI la woli ako nyanyini na ba wol tal bona fo ikamfro fa ba nyanyini donc anyi nyanyini wole late ni ala sonda ni anara ka nyanyini bedi tuya e la tonin kan ka kenya me adikete tabarkala docteur Ousmane Kaba la Guinée altubab kan folal ko la Guinée scandale géologique du corona fulo te ban la Guinée seneke du bere te ban la Guinée du rate namu ni damu bela deni ala ko bela deni bomba badi la Guinée jamana lema du corona fulo subedo le ambraya kono rafli ko ba fembe yambulo ko be France waliya ya na ko be sonyo la Guinée karo bibindo Box City o ladana boke sani ni diama o ladana beka jamana fambe radendo yala Box City ni modisi sila uma lagine ka kono rofli mendo du kono nanfulu men be ambulo ante se bolar kono rofli roba docteur banele ka economy ne kran asiamando idise kuna flu njonjon dila bi lagine kama lagine Box City ka kanka lagine kamu na fanya meka man lombe anya be ni fudi ule mema ayetemna wagon kono kala wa koji kan kala wa tubabudu anyante na fasila Box City fanfalaro idise kuna flu njumandila bi lagine kama lagine Box City tonoro ila kuma bradi anya nka kuma damna ole masise ko sebe ko kabanan ko bale la yinedi ka jamna la dan ka dukoro na furo siaman karo ka sanji la na ka ko beke la yine kaban ka nyabala ka tiba kaban ka konna fili la kan ko datum kuma elemana no le fola la yine koro ina men fola de akuma eleman dolodi muna ante sila bolaro o fen be ya me la yinete mna nyagbala nyagbala ti ko dando yaro o fanye abumbu nemba etelimbali aklen neka alle jamna se la fuka jamna se ikalo Box City mentre bola ya ni professeur Alpha Condé nato 15 millions de tonnes toni million tan lulu odu koro fudi letre la bola mais bi million tan lulu million bi woro bralaka 60 millions donc au total 75 millions bi anye million bi ron la ani lulu Box City le la bola mais anta tonosie la awri jila leba ayele la leba mo sita kalama donc la Guinée jamana te se développer la Box City wodi ndofo voilà parce que d'abord taxi menduna amansia ikalo follow ka CBG Clinton entre million cheme ani bilo lesrona ambi million cheme ani million bilo CBG Clinton dollar voilà dollar million cheme ani million bilo dollar yani Alpha Condé na mansayala voilà yana na masala mais bi mentre que la wonyo nani mbralaka bon million bi woro bralaka wonyo nani ikalo tan lolu onani ne bi woro di kodi tiens donc million bi woro bralaka c'est-à-dire mentre a wonyo nani mbralaka normalement la Guinée tunganka wodi men sur la budget wole très 150 millions par 4. Tu vois, c'est-à-dire 600 millions. Millions tchemelou le tunkanka la million tchemeni biloluka. Faida milliard kling. En tunkanko sur le budget. Mais ni kama fenembi anna sebero. Ida e o tesrona lede. Ala tala tesrona. E kemeni bilolu tala tesrona? Non, million tchemeron la ani bilolu ole kankado. Namu. Box City klempelodi. Namu. Mais Box City la main donna ala ma million cheme fla bilolbo. Allahu akbar. Kabaku bale la yinadi. Allahu akbar. Awuri jilale ba awuri yelelale mo si tese ka fina e kala nyame. Ikon di koye ili modolier camion cheme yalbulo camion cheme fla yalbulo barala gbansan fonctionnaire gbansanu. Olo bolami. Yela. Ni rationalité. Kabako bale la yinadi. O sonu fana bana anda fonko braka ollo. Kasoro jamana e wala kofe. Kele no di flana nka fonko fuan fudigbe ta ka sre wote jamana si labolaro. Manya njija anye usine nulo ambra comme friameni. Bon to bulle ka frialo 1955. Sana na fuli element ka ke fuangbe mu
o le kala fria ni usine wo siara sisan bara yɔrɔ di siya an na dinen bolo tiɲɛ al ni ne bilara ɲɔgɔn na yen ne ko non ne bara le ne la karan kɛnɛ ne ka jamana la bɔ a rɔ jamana ye nafolo sɔrɔ na ɲamɛ ne ko le karan naam an ka mɛn karan an y'an jija fɛn minnu bɔla an bara an y'a labɛn an bara yan an kana fudigbɛ ta kɔ di fudigbɛ tɛ jamana si bɔla rɔ iyo an ma bɛn a kuma rɔ kabi lajinɛ ka independence ta an ma se ka firiya usine ɲɔn si lɔ lajinɛ naam an kɔni ye fudi wulen ta ne la kɔ di an dun b'a fudi wulen ta yan k'a lawa jamana gbɛrɛl dɔ fo an tɛ jamana mɛn dɔ wuluwa wula dan ye olu le ladinɛ ninnu baara caman sɔrɔ na baara wayiri ka jan naam an na dinɛ tɛ se baara si sɔrɔ na ka bɔ chauffeuriya baara kɔ ani minnu y'i la machine na ka fudi wulen ta ka bila camion kɔnɔ a bɛɛ loli iyo donc lajinɛ tɛ se bɔla rɔ o ɲama senimba diamamba fɛn fɛn bɔla lajinɛ an telen t'a si dɔ naam n'o tɛ seni ye bɔla jamana mɛn dɔ comme lajinɛ an na wodi fanka man kan ka bin wodi man kan ka bin y'a susu ma bon senimba ye bɔla an na jamana kɔnɔ bon seni ne wodi garanti la mais ala la lolo an na wodi di be ala la lolo wodi fanka di bɔ a la mun ye nin bɛɛ kɛla bo kuma ba kelen k'a la nɔgɔya telenbaliya bonbaya rɔ telenbaliya naam mɔgɔ min ye nafolo kɛla telenen tɛ jamana ɲɛ Dr Ousmane Kaba an ye Albisa Boke Bauxite ko lihalale kan n'an k'i lasara n'u nakɔrɔsi olu kɔrɔ ye k'a fɔ ko Laginɛ jamana ye sifariya min dɔ Bauxite la baara ɲa jamana kɔnɔ Laginɛ jamana kɛbaliya ka usine na ka a yɛrɛ ɲɛ Bauxite bu mɛn de bɔla ni k'a la baara yan sa jamana kɔnɔden ye baara sɔrɔ n'o ma kɛ a munafan sɔrɔ jamana bolo k'a kɛ jamana la sabati fendi a dina gbɛlɛya i k'o yira kan na sisan kɔni n'an bɔla Boke i ba wa sigiri ni ka sigiri ma fɛnɛ ala ka lolo sag société mais bɔ la sigiri o la avion yi jinin ka yɛlɛ narumba wayasi le la lon lo sigiri kunna sag fana wodi sag sani ye wala mi i ka lɔn i la kuma bɔra diya ɲɛ a kɛra senibɔ di ba a kɛra fuwanbɔ di ba a bɛɛ ye kelen de di jamana ta a tɔnɔ sɔrɔ na n ye kuma kelen f'i na pour que bɛɛ d'a ɲa ye Lajinɛ dukɔrɔ fin ni lajinɛ kan ka mɛn sɔrɔ n'a k'a sɔrɔ a sɔrɔ ɲa ma an ye wuli mɛn sɔrɔ n'a san kɔrɔ fayda di miliyari kelen bɔ dala miliyari kelen Allah akbar dala miliyari kelen o ye goudron kilo 1,000 de di naamu ni lajinɛ tun kɛra a kɛɲa ma suɲali t'a rɔ kɔnɔnafili t'a rɔ gbɛda ko le lajinɛ tun ka kan ka se sila kilomètre 1,000 kɛra san Allah akbar goudron ale komi ye bɔ yan ka se Zɛrɛgbɛrɛ ye bɔ yan k'a fɔ Kure Mali frontière la naamu an tun kan k'o sɔrɔ dukɔrɔ nafolo rɔ bon bi san 10 tɛ min kɔ an tɛ se la goudron kɛla yan ka bɔ Conakry ka se Kenya kabako bale Lajinɛ la ko di Allah akbar an tɛ se goudron kɛla yan ka bɔ yan k'a Kenya naamu courant tɛ yen ji tɛ yen goudron tɛ yen sɛnɛkɛla tema dɛmɛna an na dinɛ tɛ baara sɔrɔ na olu politique dɔn kun wo gansan de i b'a mɔ mɛn ka mɛn kuma yɛlɛma na wara kojugu ko ne y'a dɔn in de tɛ fu i b'a ka dɔn fu i b'a dɔn fu n'o tɛ kɔrɔkɔrɔ tɛ politique la o naam i b'a ɲa ye wa ntolo ila kɔrɔkɔrɔ tɛ politique la politique kɔrɔ mɛn a la jamana nafolo k'a la baara a la baara ɲa ma tabarikala Dr Ousmane Kaba an bara faamuyali sɔrɔ dako ma ndan kɔse Conakry an da yira ka ila k'a fɔ ko a bara kuɲɔ fila bɔ fayda butu ministre men jantoni tɛrɛ Laginɛ kurankoro n'a ye Cheikh Talibi Sila di yana ye fidan ka bɔ la ministeriya la ani journaliste bɔla bɛɛ kelen dɔ Cheikh Talibi Sila la journaliste la bado saranu do farala Cheikh Talibi Sila la men kɔnɔrɔfili an na kosɛbɛ hali dun ye jamana ni kalama Cheikh Talibi Sila ka yira ka ko Laginɛ kuranbonba men ye Conakry yo tombo
tombo nyondolu ko woli société le table ma ko lagine tate o kono rafli franfasia yala kuna fle bolo bignolo ko di jamana kono de ma bani hante ay wati menoni Conakry kuranko ani radio sabu e barala groupe électrogène lan kadam de somada 6h hanyi temedon télé litri mois lolu wole jenna radio sabu fm na lagine kuranko asinite Conakry kuranko asinite e kono rafli quand même fana boni Cheikh Talbi silabolo akoko lagine centrale thermique men ye tombo na nyondoldo ko lagine tate ko société le taye o kono rafli ya na doni yala ye kuna flen kalama o dakundoba ila kuma bradiani lagine kuranko ante anyere soro na nya susu mun ko son e kalo nka fina site nko ibaye lagine tesa resoro na nko telembali ale ado ibrofo bon nyo Thomas Redo dima anna kurankuro d'abord na folo libola ka groupe électrogène 100 en manquant ka Kenya men i hakili ala 2011 2012 anka groupe folo men 100 million cheme gala million cheme niko appel d'offre le tunkanka ke c'est-à-dire ka soigner que moment ni ce groupe kura di lama naam o le marché taraka di brésilien mako after brass naam ka jamana na flora tien fo yina mama se soro noro Kelenodi donc groupe 100 men kala tilintado Kelenodi mais flanan ala nye braji men lolani ikalo ne rele ka fonko ne le ka braji folo wodini kaleta sinon ka fo kambra son que braji dalma mais après un semboraro négociation au conflit karamundi kaleta ko kaifeu mais kaleta tunkan kalo million cheme sabalela o wori wara $100 million chemelo Ibrahim ntoloila femen kan ka million cheme saba o kara million chemelo bon telentaro nyo Thomas Redo mandilima konna la jinele ka foka e kaleta ferela kuka so apiti la dan anka $1 million lulu di chinois men ma ul ko valeur ye million chemel ça vale kalo da ko nan ko lodi kono ro Philippe wuri trara men irenye ul ko no konanka kaleta ta a valeur ma ko million chemel ça vale donc million chemel ça va kra million chemel so apiti men wuri kan ka be million cheme singma $1 million cheme sing obra wa ha milliard kle $1 million cheme lulu faida anyon fla Allah akbar bon Ibrahim maintenant négociation men Europe sinon al koko yana nye wuri odasa ko fo moye selon croix ni se frère la même yo ale talbi men bonne altra uma diali la ko sénégalais kwansa la ginema croix rema la ginera ra bom Allah ngana ko ni kuma elema ngabina ko kuma elema na ta evra fose ko la croix frère sénégal ma la gine kalu dibido da ka banan ko le la gine dide anyo koka donc groupe ko menuni telentaro barrage ko telentaro wole ka ke ambra milliard saba dépenser pour en konima ate sonale de ali Conakry la maintenant Allah akbar voilà problème yene gaz carburant sang namara afanklen be la botoli ka dabale afana jamana ma ka wodi différence na franyonte groupe 100 hakaja bon groupe de lira yaro kabanan ko loldi parce que groupe très la gineta di obradi privé dolma et la banque à courant ça ou fanama la gina yere kan na moteur OK kadi privé ma anye banque à courant ça ou fanama Allah en moteur rodi Allah akbar donc ko siama naro ko la RG refna telimbalia kan abarala telimbalia beka lon courant e bebra ya beka la ko e kala nyame menu wala EDG wodi ko fiba wodi bedo la luma o botarodi abalema men kene konna ni beka kuma yi wotre mredi parce que faut ko yoro na nya fo be anya o nya fo ila fle anna plan covid
ko ka jankuruba nin kɛlɛ plan mɛn na dannen. non an natɔ tɛrɛ wele man sa bon an ta man kɔrɔ kelen de. an ta ma an ye covid 19 ta butu sa coronavirus li hala mɛn dɔ la Guinée. plan mɛn na dannen. ko ka jamanaden dɛmɛ sadi jankaro kɛlɛ. bon plan o ladana di an y'a fɛ ka ne dépenser ka ne dépenser o b'a fɔ mais an y'a fɛ ka mɛn dépenser o ka ca an yɛrɛ la o di. n'o ka ca na o di o tɔ mɛn o di ko ka mɔlu nala ka ole dafa comme banque mondiale fonds monétaire ani jamana tɔlu i b'a ɲa ye wa. n tolo i la. ale yo mi le i b'a kɛ dépense kala dépense ka ca i sɔrɔ ma. yɔrɔ min dɛsɛnna o di i y'a fɔ mɔgɔrɛ k'a i ma dɛmɛ k'o dafa. a ye kala ten ne. maintenant i b'o le fɔ tubabu wolo banque mondiale da fɔ ok an mara sɔn a ma k'i ma dɛmɛ mais i yɛrɛ la wuli i y'o dépense la ɲa mɛn o papier di a kan na an y'o ma. yanni an ɲa na o di la kan. papier ma fɛnɛ wele rɔ hali k'a ye parce que gouvernement tun k'a fɔ ko fantan na courant sara ko gouvernement n'o ta karo 3. fantan nun courant mɛn sara la PDG la o ye miliyari 6 le di karo 3 kɔrɔ miliyari 6. o le miliyari 2 karo miliyari 6 o le donna PDG kɔnɔ. fantan na courant sara. hali k'a ye Laginɛ plan o rɔ yanni alu miliyari 6 sɛbɛ hali k'a sɛbɛ miliyari 400 miliyari 70 ani miliyari 6. Allahu akbar. o kɔrɔ ye ko miliyari 400 ani miliyari 70 le suɲanɛ. ale tara fɛ k'o le suɲan k'o la miliyari 6 kan mɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ. o de miliyari 400 kɔ k'o la tala ni ɲɔgɔn tɛ. 470. mais Laginɛ la o di le de. banque mondiale la o di tɛ. banque mondiale ma la o di minnu. donc banque mondiale ko le ma fɛnɛ comme alu nala EDG la lombe alu baara la EDG kɔnɔ alu k'a ye ko non an na mɛn sɛbɛla ni miliyari nin kan ka kɛ miliyari 6 le. alu bɔra miliyari 400 ani 70 ani 6 sɛbɛ. malo dana tɛmi da neni. Allahu akbar. Arabaden b'a kɛ sun ni i tɛ foyi la. i na taa tɛmɛna wara la. donc ale tara fɛ ka mɛn suɲan miliyari 400 miliyari 70. miliyari ko ka ca mɔgɔ min ɲɛna ale yo min hôpital dɔn ka mɛn ni miliyari 400 ni miliyari 70 hôpital dɔn ka ɲɔgɔn 10 ni ka dɔ a ɲɔgɔn 10. Allahu akbar. mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 b'o la ɲɔgɔn tɛ. jamana o bɔtɔ di agbɛlɛma. bon ka daminɛ ministre de l'énergie ma ka se premier ministre ma o mɛn ka plan di a kan bɛɛ le. côté la tɔnna aussi la. mais a b'a fɔ dɔrɔn k'i b'i dabila jamana ko dɔ FNDC hali ni donna dumunɛnɛ wo la lui ta k'i bila kaso kɔnɔ. Allahu akbar. kabako b'ale Laginɛ nin ko. bon tiɲɛ tɛ fɔ la telenbaliya bara o ra. nafolo ɲini ani place ɲini o bɔra hadamaden ni hakili dɔn. C'est Radio Sabou 97.7. o jamana bɔtɔ dɔ di. a tɛ se bɛnna. situation tɛ bɛn de mɔgɔ ka finna k'a di bɛn a t'a yɛrɛ kalama. parce que a bunbune wuya ni telenbaliya le kan ani jɛnɛmakaran. jɛnɛmakaran. iyo. suɲali telenbaliya ko bɛɛ la kolatɔnbaliya kan. ala. kolatɔnbaliya b'a siya jamana kɔnɔ. n'o tɛ an kelen tɛ farafin o. hali Congo mɛn ni Zaïre o mɛn tun tiɲɛna yo mire ministre dɔ le tɛ kaso la nin. audition kosɔn. tiɲɛ détournement. men kala ya te ke diaro si kona di be ne ya abake albrabe ko do nyomlu albrake si akele di nyatri albrake bembali akele di ngbansani antali abonite adonete anta nyagbale di o le te nyagbaro parce que o le jamana na kulo le kala kalisa o ba donc anyole la o la kala ya nkran kote na be ama ben adonte be tant que yelemani ne makate na be. Docteur Ousmane Kaba n'a invité Gere Woledi bi Bakilima Laltulma ni Aljana Radio la Radio Sabou FM Aljana Badokana Bre Badoba Alkana pressé de bani mol pressé nete ligne kan ali a fait ka kilili ke nyasu be do la denema Alkana pressé angi Badokana kan ani Docteur Ousmane Kabali Albissa docteur et il a parti Pades Jonjan Beladenin Temin Korosa hangi temenoni Pades yesi fadi jumano bignolo adité alhamdulillah bi
ani se ka fɔ alhamdulillah munna parce que PADES bɔra c'est préfecture bi saba ni saba bɛɛ la o le ka kɛ an ka jankaro kɛlɛ so mɛn na fara an ka lawa Laginɛ préfecture bi saba ni saba bɛɛ la coronavirus voilà sous préfecture kɛmɛ fila ni tan naani ala ta kɔ PADES y'a kelen-kelenna bɛɛ la naamu donc an ta hakili rɔ PADES kɔni bɛra fanka sɔrɔ a bɛra fanka jɛrɛ yɛrɛ le sɔrɔ ni ala ka élection gbɛrɛ d'a ma hali k'i sɔn bɛɛ ye élection mɛn kɛ bɛɛ b'a ye ɲa la fanka mɛn PADES la kun kelen n'a la ne ta hakili dɔ ne ka mɛn na kɔrɔsi o ye mire di Laginɛka le bɛra ciya mutu a ciyama n b'a mɔ jamaba banna n b'a ɲininkali kɛ n ko mun na bɛɛ n'a la PADES sɔrɔ ko non ko ne bɛra ma fɛnɛ ko an y'an bila mɔgɔ kɔ sinɛ mɛ bɛra ko dɔ kɛ Laginɛ an y'an bɔ mɔli kɔ mɛ ma se foyi kɛla ali faso kɔnɔ han tɛ an y'an bɔ mɔli kɔnɔ mɛ ye jamana ta la l'école di alima ɲalɔn bi alima ɲalɔn sini fo k'a ɲalɔn k'i to masaya la i k'a la ko di bɛlɛya o le y'an sɔrɔ na ne ta hakili rɔ kɔni n'a fɔ n ko alhamdulilayi PADES bɔra yɔrɔ siyama Laginɛ yɔrɔ bɛɛ pratiquement tabarikala Dr Ousmane Kaba an bansan ye kɔnɔrɔfili telefilani ne fana na tɛmɛna ni Conakry ni Kɔya tɛla rɔ Conakry ni Dubrika tɛla rɔ an kawa kunnabɔli kɛ Kamsar fanfɛla rɔ o kɔnɔrɔfili jonjan mɛn tɛmɛni test local ni citoyen ni ɲɔgɔn tɛ yala i kɔsɔrɔna o dɔrɔn ba n kɔsɔrɔna rɔ bawo le 12 mai karo 12 tile 12 mai tile 12 mɔgɔ minnu fɔra Kɔya la i ka an bɛɛ k'a ye a man kan munna a fɔ ne ko confinement ye mun di jankoro mɛn ye jamana kɔnɔ a ka siya Conakry le an y'an jija jankoro kana da seri jamana kɔnɔla dɔ intérieur la o la kɛla barrage ye si la donc gouvernement b'a barrage la si gouvernement jo dɔ problème t'o di fɛ o le kan ka kɛ jankoro ye mɔgɔ mɛn na ali kana wa jankoro di la tɔl kan mais problème bɔnɛ mire dɔ a gbɛlɛya ne mun dɔ a sinin Conakry tɛ Mali kamasɔrɔ bi Kɔya ni Dubrika bɛɛ b'a don Conakry dɔ donc n'i y'a fɛ ko bara su la dan i y'a ladanna Dubrika kɔfɛ le kaban k'a si Kɔya kɔfɛ ni k'a si a tinɛ yɔrɔ mɛn dɔ di o le i komi i bɛra so kelen na tala fila o le nala mankan di kuma kelen n'o di kuma filanan confinement mɛn ni Laginɛ kelen tɛ an ka farafin jamana fɛn fɛn lɔ a y'a bɛɛ dɔn an ka tubabu jamana fɛn fɛn lɔ k'a la Faransi ni Amérique kan ni Européenne ani Asie a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais diɲɛ yɔrɔ si a ma kɛ mɔgɔ di fo Laginɛ kabako n'o tɛ o sera mɔgɔ fa rɔ ni mɔli ko k'a ma sɔn a ma ala ɲa k'a la k'a ɲɛfɔ ale ma mais ko bɛɛ di kɛ mɔrifa teri ko ne ma kɛ biriw Laginɛkal le fa la ko ne ma kɛ biriw Laginɛkal di fa a tɛ se ka an kelen tɛ confinement kɛla diɲɛ bɛɛ la kɛla mais munna mɔgɔ tɛ sa la Sénégal yɔrɔ mɔgɔ tɛ sa la Mali yɔrɔ mɔgɔ tɛ sa la yɔrɔ si fo Laginɛ mɔgɔ fɔ ale bara diya dɔ an nɔ a tɛ la tɔn na o le man ɲi jankoro basi ban san mɔgɔ fa bara b'o rɔ a b'a fɔ ko wo tɛ mɔli di fa mɔ birika jeli sanɛ zerekureni yan'o kɛ cɛ Conakry mɔ birika jeli sanɛ donc mɔ fa ba an y'a bolo kan mɔ kini la mɔ fɛ mɔ fa rɔ ko parce que an bɛɛ ye particulier ni ko kɛ n'a se di yɛrɛ ma lomɛ manikale ko k'i b'a duwa ye diɲɛ su kan a fɔ i bɔn su kan kosɛbɛ bani i la lon di se i ta lon di se bon an ye dictature mɛn nɔ ni an ye hinɛ ɲɔgɔn na an ye yafa ɲɔgɔn ma an y'a lɔn ko ni ye ala t'ale di mɔgɔ si kana ni bɔ k'i mɔɲɔ ni bɔ ko manamana dɔ in di ala o taala yɛrɛ le ka ni a fɔ k'ale t'ale ni le ni di mɔgɔ si man kan ka i mɔɲɔ ni bɔ Dr Ousmane Kaba toujours mɛn natɔ bɛnna coronavirus ko ma ni ka Laginɛ sifarinya ma fɛnɛ bi Laginɛ coronavirus jankorobatɔ bara wa han mɔ 2000 ni kɔ centre d'hospitalisation laptaniso mɛn na dani coronavirus jankorotɔl kosɔn o le laptaniso 6 di laptaniso 6 o ni ko latama ko bila i senkɔrɔ o mun bɛ jama la deni a ma mɔ 2000 bɔ mɔgɔ min jankorotɔ lalanen coronavirus bilo dɔgɔtɔrɔso 6 wolo kɔnɔ o ma mɔ 1000 bɔ mɔ 1000 tɔ wolo o le min o ye kɔnɔrɔfili ko bale di bi bin dɔ Laginɛ k'a kan fana k'a ji ye coronavirus ko ye politique ko le di
Ibrahima ka kwa ye France ay tubabudu ay dunya jamana kuntanda ni bela de ni kono men fana kono rofli na ni kala crossi mo siaman ni tela la watina abe mansala mo la Guinée ka sabu ke coronavirus di mansala molu wolle sala bi coronavirus sabula anu fana multimilliardaire bansan men fana ye sala ni ka fede fede afamba be multimilliardaire o kono rofli nabi Ousmane Kaba ela kuma bradianye ikarinke tu atila kumaro yo akondi aranya na tia waina men flaudi atunya fonye kai famala ka gbansa ne ko tia todo asiama mfemfem sani ay bele ko no men brasa folo haketo ay bele ko ifama ba ifantamba ay bele ko killing fama leta e fola wala kala ani wodi tilu fantansiama ne fala molte bola kala mai yo e banya yo ntole maintenant ni même fola ambadima benye la ine cap benye coronavirus ko tuana do ni malakola iba New York ma fene ona la New York ya jama dana ting me isla la bebra tunu jeng kelen ile bra jamae ba ambra mo bebra jamae jama men kabo jama bedi ole maka jama iba ye bi ko al-Kaba mo susuto asele al-Kaba c'est vide a ele jeng foite italo ko tuya la kodo donc coronavirus est tuya le ole anka famba de malian ko dando yedien nyese o ma beyoke uroneno ani gouvernement be kan kankelenema ni gouvernement quand même fo an fana ko le fo an bebra be o ma bo an be kelel la ne kai baro donc ali ni gouvernement gwara mo me kana fo de gouvernement bo mandine kalbran fo ko wiale wiate kele anyambulo la ku safna la ko siaman telekoro safna ni jila fla nanti sura anyambulo kuruke annun yakoro ete pour que daji kana wanyefe ou bien nanka ke mouchoir la anyola fi ko fla naneli ko sabana ambe mati anyala annunanda ko datu nuna ibake kumala mo fe ay kumali fe adaji kana sima ou bien ele daji etama bo jankuru meni ay daji le fe ay dona ko yoro sabale fe mo da fe ani nu fe ani nya fe comme ay daji le fe wala kala faible la nyala idaji kana se mo daji kana sima anana ambe metre clean talado mo di arabade ni nyonte o bele kwanda kana se nyoma donc ala wilawlema donc tuya ele ambe o ke nanko ke ni ala sona ani mobile dowu andi no soro njankroni Dr Ousmane Kaba l'air kele minute bisbale ni saranu ibolo ay badukanan kan anato badukana kundondi aleni ka kumata kadi la menalma Dr Ousmane Kaba ele parti politique nyamole di parti mento ko pades haketo msaranke haketo nyekelen laka kelen laka muna kala abrabole ya la jinea kun flaya la ofanye kun folo coronavirus dam narat mame gouvernement ka donné la jine kama kusa da la wote nya solo parce que wote kra le coronavirus amna tol ki la wote ko la lo an kon ko fo haka place ko bradianya ni constitution kuda ko ni assemblée ko an ka wote ka diagwa ya o ka atobera tie o ekleni kleno di kumflana problème me yama an ka même ko test ante cela o le kala kenyama we muni kama fele ni coronavirus e fakalta la natala fanyo le siamanke wole maka kenyama kili amma organiser nyama bon alamba teske molla al tona la numero nan la sembele kan kasebe na yira ko jankoro yala sandi se wala tiko bulle masebe kanya donc alamba e jankoro men abrabantunna amma dialon ko bon au fond doit ka jankoro fufu tolma Ibrahim donc anna gouvernement anna programme men ye jankoro kelela ulle man la barake akenyama asabana wodi ba menu détourner la ko folani nantun ko bedo kuro utuni jamana de nafa ni placité hôpital lu kono comme donka hôtel men
anye hotel luta ka jangro tol blind jamna tol yo lekala awole to kuka hotel lu réquisitionné an ka fo ka ba damna parce que ni jangro to siara fukal blayro lero donc ni ko dando ulla tela da ginebra la mano anna jangro to ye siaya kan ko juya katimi jamna tol kan an ni men kayama ibrahim donc barabra ke so ne ma fonko baramate ma nyan jija anyi haklima barake anyan jija suali dakunu anyo bloka anye bien suali ro wati kunen 90 anye jamna de makaram voilà on tra fait coller la coronavirus ni kuma Docteur Ousmane Kaba ana invité Baye le di Bignolo docteur Pades président ni di politique nyamo le di masalo ila anya gere ma ka jamanan bon noro ka bo doro docteur Ousmane Kaba Bignolo idise kilili kana jumana sila la gine kadema ben kambe buluma sala gine bo konoro flisindo ni men fo ko dando namu kelen kala se jamana kono de ma flana kala se jamana nyamolma kuma ibulu d'abord anni jamana men kono e kalon ka fa sen ko dando le politique kunye ko dando peledi atete musabaka ko folo ka jamana la horoya bizamed secteur ko ke ko flana ka jamana den bolo di nyombulu ko sabana ka dokle ka nyagba kele jamna kono o ko saba pele comme mo flol bra klenke ato flape lambu ayan jija anyo ke o koro mundi anyan jija la jine kal bulo do nyombulo an kana siya kele la do jamna kono kato mol kodo ni nyombulo man kani flate ben flani soso te ben soso ni tukromo te ben an watomi andum be badima an be tale la jinedi an be naklen faklen an kan ni ka donklen ni ka boklen ni an ni politique kera kanda fra anya lon ko politique sidiamalo kana badinya tien o kana tinji tien an telaro foka la jinedi kal bolo do nyombulo diagbo ya parce que ni a fait jamna a fait ko anyefe tant que molu denjula kelela tant que molu sia kelela jamna te bolaro nya susu donc ibake nyemodi iraja ikana jamana den da frafra c'est très très important ikana jamana den da frafra nota te bena anya ndaja la ne kabe ibulu la nyonka sabana anya ndaja jamana e bwaro okoro mundi gouvernement na bara emendi gouvernement yoke nyole fula gouvernement ila bara emendi yoke gouvernement na bara te bon lodi jamana kono privé le bon lola ye bunda no melo la ila préfet ni gouverneur nya wokai ko jutodi mais o te jamana la wala nya fe o te ini bana ila bara jere privé te men la fe gouvernement kan ko leke gouvernement kan ne kasla la dan ikalon ka fo an santane ni an agudron kala kuna kri kindia gouvernement na bara bilibile lodi la jine rosi silanya na mate rosi bara flo lodi bara flana gouvernement kane ka kurandi jamana beka nko le fo ngo la jine ko anko manyana bo flo me ambra duke barrage kuro ya mfanfe ani futa anya ndaja ka barrage msenendo ke furela ka klinke beka jamana ro ka klinke furela mrani fo ka dese fo itido fo groupe kuro madoni ko adi ambra fanfe nyato na sitala flo groupe mai flana gasoil ni fe men kan ka karo alla besio si ali jamana le kola ton jamana le donc o te foi di caparage lelo a Brazil da mangale ambra coupe ke albania bon c'est vrai que abra raja doni ba Brazil ça va quand même abro ke kaleta abra ke anye so apidika anye barrage kelen kan pita ila kuma saranu to kundo anye kuma di auditeur ma ni kalimen baki kun aldo tray nya kundo na mena ngo la jina nyamoli hina la jina lamtu alu fragile makadana alimiri jamana na proyama ngo coronavirus man democratic le adi fantamna adi famamna obrambe hakila ikoniki bande tanimba lo libra kunemba ke ila visa ta ki l'avion ta ko ire basiko kan mo cité se wala ko kambi ba anye ko flaw le kala kunemba ke an wa ire basi Dakar roka ni francillo ka peuple to kunemba ka andan den na wa krana yi ka jamna to
amba anjere la jamana ro anya si anjere la jamana masina anya hina la jine kala anya barata anna jamana kono anya frasio li benna la jine du kono nanfulo be sua kan foi te la kala jamana kono anyo buluka anya antili anya hina la jine kala mutu donc ne do le fo anya njida kungrete politique la ka silake ka kuranke ka jike ka Sénégal madame ka bara nyini ka da anna disen tanko makenya tono tite politique la ko wudi buruburu tanya tono di anyo bloka tabarkala donc ne di menfo madanna ole wodi anya njija fana ndi kuma la ba mema anye sininyati sinin kana brando no la kuma kan ambeya sini wo lo nyumande sini wo mundi ikalo anye fanka melobi no bana anke takaladi to be imiruma ukrote ikalo ko dando yi mansaya e ala le bulu ala le ata adila ala le ata opposition te se mansa bolai kuna sinin kafo ala le mansa bolai me ukrote kanyansi angana miri sinima sinin keto di ambulu ambade mal bulu sinin keto di la jine kal bulu sinin keto di donc anyi nyon fanka dun yani sini c'était tabarkala docteur Ousmane Kaba ko barka ko menkara na 84 la de ambe kansi kato secteur kelimbulu tabarkala docteur Ousmane Kaba ko barka Miria Branyaye saranu fana brame di tolmalo jamala jamaye question kan ka ke ikun katra ife kuna fle men bakiblo edi jama jabiola janab cham krafe sama. C'est Radio Sabou 97.7 97.7 bakle ni men ka kilili ke ito fo ki la quartier fo ha allo salam alaykum wa alaykum salam ni tole sila seku de ratoma namo seku sila ratoma abi Allah émission ndamina ni ila men na ka commentaire même be docteur ka kana se docteur yere la intervention ma iyo ka be la me ni mom libur la ka bo symphonia kana se aéroport mangari ni mom le konani iyo na be la me na balika ko leer fla konim minka docteur la kuma men ka question ko la nan kundo docteur ko ye sanin na moma ika milliard keme sabadama milliard keme loldama ko no ko keme sabale marchandise n'est-ce pas ani sinwal temalado yeah mais la gina ka ganka milliard keme flaw masromba mu masro akante ka masro. Maintenant, est-ce que docteur Yanya il a pas battu comme la ko hankliman le kuma la maintenant? Iya. Ne ki fait benna ala kuma yoro ma. Ko la Guinée ni sinwal temala barrage lotola ko milliard keme sabale la Guinée le ka milliard keme lol de sinwal ma. Mais m'ra ko la fili dani de. Kele ne wodi. Donc ma so ala kuma ma. Aflana docteur na la kuma be damnala. Voilà intervention na banno. Ni docteur no Sénégal la kuma fola. Il est minato que dia jamana président. Il a kuma be wane na foloko kan mais jamana donte na sela wala Sénégal koko. Ima Sénégal importance kele ira jamana kono della. Aux questions ne m'a posé à quoi hein? Non, il a dit do ma aux questions posées à quoi na le ka wuli ni ko le fo ko telembalia. Il m'a une question posée à Koundé. Na si amando question fait poser na ko aka ala jabili fana wala sila wala ka. Non, il m'a question même posée ma ko nyofu. Mais amake amasine ke ko kuma fobi. Namo sila. Il m'a question même posée. Il m'a ala problème men donane à toi de procès al-Fatah ou de gouvernemental. Na ye ala école falsification d'étudiants dit. Ou bien comment dirais wodi m'intéresse la école dernière il y a une question posée à vous nous sommes allez vraiment ni nka basi ola parce que normalement la gina ka be kala ko ni gouvernement ou bien procès alfa ko ne blan nyon na bi kuma ama daku wota alma daku wota donc si la ka anka daku menta i ka menye no te ni ma menye ni ma ni kali kun ka ke docteur Ousmane Kaba kun i la question na burla sila wulika non aflana mendi nya fe docteur Yallo ka fo ko la gina kal le butira la gina kal la assemblée le yana kana fo ko population na assemblée te odi alu même maso wala ba machal nyade alu le ko kwalte wala
Comment abra fosina ko an ma wa election dum rake algosina ko da fermelal nyen no da ma fermal nyen. Nde sona la kuma ma mo bali. Isenagba jama kasi sila la sila. Ndi di danyoro ro. Tabarkala sila Sekou ko barka yerato mamli kono watina 622 13 43 61 Dr Ousmane Kaba Albise kana bosila la ituluma lo radio la auditeur la menna lui question men kan ka poser ku mo sababatimi andi ita yo fana kuna fuleli jamama bakle do sila la allo Ali mali masa salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi. Muhammad kone le kama ko sange kone den kama bila suba ko. Tabarkala chamo tamasi. Alhamdulillah. Kuma iblo. Barma barka. Barka ya la hein. Tama so bubule subula banya fola anya fola barla. Elendi ser mo be ko ma fola. E barka. Barka ya la hein. Kama so ka Mamadi Konde ilo di ala be sanyi kuma kan fa mwa nyumala. Kama ka so ka professeur apa ko ne? Yo. Ja alete na nimala. Ntolo ila. Mais radio me trophée alasa Mamadi sanyi kuma kanya ye. D'accord. E vale? Ise nagba. Kama ka dia ko to no? Professeur apa ko ne? Ka du kane kama midani mamela ka beja mo kono ala matame. Ala ajula ko. Il a invité monsieur Ousmane Kaba, Dr Ousmane Kaba. E ba ja mo la ko lo ngalile. E fa ko ka bana ni mala. Hello? Ntolo ila simo. E ba ja mo la ko lo ngalile. E be kuma sama po ka be ko remember. Ni ko nta hakilo tika ki mo to ta ko ko labe. I know puse, I know matame. Mais c'est pas ça. Dans le problème, c'est pour la numéro à fond. Alors que nous sommes dans la position de main. Pourquoi que tu es pas main? Nous avons beaucoup de temps. Nous avons pas de main. Et à Tatoba. Et la base de la C'est Radio Sabou 97.7. 97.7. Nimna konake brabo nyomblo Mamadi Konde madianya nyasu sila denama chamo ikose fana yesila juluta bakilendo sala assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namu. C'est Taïfour Konde Bredou de la cellule de communication Vision Alpha après le chenille 2020. Professeur Alpha Konde déjà Mandela Nafaka. Taïfour Konde Bredou Taïfour kuma iblo bismillah. Masa anna do ni baraka boyi anna invité bani na Ousmane Kabadi ala mala kandaram bulu ala tijani kende adamo man kal ko gidila wuli fadi fa ko do tadiki tenke koro bien Ousmane Kabama kumaka mais ni kama fle ma ngem ko yi hoti gine ko non opposant fempe nyambulu mo ma so opposant no men kama sini bla fantan sauro kasene ke fantan nye pri no manna tout fantan ni se kolona Ousmane Kaba opposant mo la gine kono opposant mo la gine kono men ka école bla fantan sauro ka fantan del grand école la kalu grand ayese alpha ko ka fita mona koro ka se famille tala Ousmane Kaba Oye mankaro Oye fularo, oye sosoro, oye forcero, oye landumando, oye pagaro. Nere kanikrani Kofi Annan. D'accord, nga wala masiani. Ka fantandinka. 100 francs amami na pala amami na nala. Nere matamabo. Ta bankrana, ta bara nini, ta bara soron, ta fara fam ifa makana fam ndeni shenema. Opposa magala kina ko mo Ousmane Kaba. Nikla wuri fode fode tadiki akon ka kene amma d'accord amma andi de tabe do bi la radio la taw ella sawto no mediani so ko bagale ni la gina belete me olum bi lolum masara ani so ko lawla ne da tu mo long ne tu mo long dere
mais ele yɛrɛ b'o fɔ. Communication. Maa mi ka fantan den bolo lɔn misigila den bolo lɔn sumani ka kɛ wuli ɲɛ. An ye kuma dɔɔni ye bɛɛ taara k'u kɔfɛ de. Ayi an na opposition bɛɛ i tɛ opposition laginɛ kɔnɔ entreprise la kɛlɛ mɛn bolo waa ni kɔ ye baara min na entreprise kɔnɔ laginɛ ka di a sɔrɔ la par mois. Tabarikala Taïfour kono idi akato jama kasi asila la ko joyedi jafa mo ko fana sila la allo. Oui allo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa Naam. Ne tole kabine ko kabo antala. Tabarikala am fatuma kabine kuma iblu. En fala molinye. Ka foli blela invité nye. Amra la me abran so hakilila. Me ka wal fomo ye ko kanyango ya le buluka. Nam manyango ya buluka. Antana na here sura na jamana nkono. Momen ko kuka Quran dilema, momen ko kuka ji dilema, momen ko kuka slide dilema, ile ko ko mani. Slide ntile bulo Quran tile bulo jitile bulo. Ile ko mani. Nam manyango ya buluka antana bala no rago. Netre wol fala haketo le na ka sallamu. Kabine ko bi ko kaba ambra folita kadima modo silala. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aywa. Abdoulaye Jafra kitale sam. Abdoulaye Jafra msarinke kuma iblo. Na foli nya. Ambrifo. Na foli ana invité nya. Dr Ousmane Kaba. Voilà, comme ayere ka comme info. Ko dakaba nan ko le la ginadi. Tembe ya mbada ya. Na ante se wala nyefe. Iyo. Ane ko ko ma ti difani e femeni. Ofonye. Ole jere da bayani de sen ko ne ya ni signalidi. Iyo. Parce que sen kuma latin. Ay bebra tamia. Ben ya ke ay ka bara men ke ala ministry ya ko fetin. Ay sara ta su kala yen. Be ka la ka ko men la bene parce que akenen la ginali. Mais be ko ni fenen ka la ko le sara ta sa permettre la e ko lo. Ni ka san lolu ke ministry ya la ali ni sara ka da 25 millions. Et c'est lui bere fila lo laro. Donc ko ka wo ko li dakabanan ko men lo. Non seulement la gina ko braquel ko man le kudal tafola. Donc an ko ni ala tara la gina ri te nyame ka anya wo tiari. Tabarkala Abdoulaye Jafra. Nam. Ndi se kuna fle mendi lima yoro parce que moye sala siria jule nyana. Dr Ousmane Kaba kala université Kofi Annan dala kale yana eke ministre di. Voilà oye kuna fle ni di ko di ma yoro ha. Awa moro. Tabarkala ambi ko fe ko barka chama andambulo la banta ka Dr Ousmane Kaba kilifana ayena ka jabido di momen ma allo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam nalka kilili kalal tofo kala quartier fo. Ok, c'est Amadou Diallo di Hambali. Qui réside à Bambeto. Mais vous m'expliquez très fort parce que moi je parle ante to bab kamena mfatoma ele Diallo ne rekani Diallo musode di jafa yororo ntu de tu kamena yambi ntamena sini kana fanye bi ntamena di jafa mburike Amadou Diallo Bambeto di miriala se ba Mamadou Diama Bambeto amankambra tunu ba Mamadou Diama imankambra tunu radio sabu kante bredo lodi jenab chamo di kanabo Dr Ousmane Kabama abra mo nani lolu kame adi se jabili mendi lawluma na bana o jabili di la dafanya dandoro andan kosi fana ka mo damandolta yani bado kundon wati c'était almen sini Dr Ousmane Kaba trophée wati na ali afanya ko radio slaka ala téléphone do ay téléphone ta ay na momen na mena ay na kana jabili dando ta ko di labade la mena wuluma menna al miriya irakala ala bi badukanando galon Dr Ousmane Kaba bra ko se sila julula Dr Ambra mo lolu woro jate brawul lasranu me e lasranu men koro idi se jabili jumandila baklema la menna wulma menna lasranu kele kun sise kala kuma bradianye ninko se kuma dandoma amba ke kuma kala anye ni baro alors amba de ma seku sila nka mesebe seku sila o kam manyininka kaleta wodi kuma ani seneka ko ko flale ikalon ka fo go kaleta lora dala million chemelolu la dala million chemelolu iko fo voilà nyenko se Roma maintenant wodi dini chinu pleinement chinois kelen wulle nara kaldi soit petit lo
afona kandi so apiti lo la ine kan ka wodi membo brasia ya la ine ka karetata di chinois ko ka asrado di maintenant ibaka wo asrado di la faut ka valeur le la chinois wolle ko million chemelo le dira luma aluko ko valeur mais brajo di nal ya fe ko ta ko bla so apiti brajido ko fo ni million chemel saba dira ko million chemel saba le a valeur e ka lo kabanan ko le ale yomi neba isra bara dola million chemelulu après nkonye bara o dilima affaire brero ile koko valeur ye million chemel sawale munayo fola akeni tene bi o iroti okoro muni ko chinois ka wodi mesron rere alla barasra wole million chemel sabadi ato million chemel fla corruption odi alcola te mol mali okoro lodi tabaraka ile menga million chemel lulum na ile se ta fla di ko million chemel sabali mena to be na seneke koma bani anyo ko le rote o role di ki ma fin fo seneke koro voilà seneke ko amma seneke ko kuma fo bi note ikalo même mandine ko sebe ka kuma yere ka mandine ele re seneke la le di bo biana mola le fele di ne bara le seneke plantation hectare ri kay bolo kisidu plantation même bolo kisidu hectare cheme saba kanka hectare cheme yo donc mra sene subero ken nka onyalo mais kuma la ban alkam mayin kale ko mun kan ka kella jina gouvernement bulu nka sene ke ko fawlero ko la jina gouvernement kan ka sila la dan ka courant di jamana ma ka jili jamana ma ka sene ke lal mademe ka dinen mademe karana ko le politique tonodi sene ke ko nane onyali note mama yin kama note ne re barale sene di den ko te loma be ka loko jamana sine senele ma am badema mama di konde o kumara ma benyae konin ka men ku président Metre ne le ko na kumado ko président Ahmed Sektouré ala ma ala hinara la nkalle ka indépendance di jamana ni ma ko donc ko kala barake ana diolu ko maintenant ko bara to mentone we bara flale di kala ine kal bolo du nyombolo ani kana wanyefe développement économique et social akuma na nenteni mais ale na meme na nemofu ana kubrele mena me ikalo arabade nu kana me mo kundo nyina ko le folina do te slaklena o kuma na nenteni naam kone ke bredu Taifour konde nya fola la mirianyumala memba cabinet na kaba nyu fana fola la mirianyumala donc hakilla ninkali wolle naram tabarkala itolo sinka radio ma albisani la menal le nyombolo jama jere le silala wati nate janabu chama modo silala allo salam alaikum allo oui salam alaikum wa alaikum salam rahmatullahi bandi mansa ambrifo idante brada le clinique la kafrali nuruzla Mohamed Brada alba clinique alal dante voilà mande mansa ne mbrifo mbila invité bele ba fo na docteur bi na mon brada mais question que temlo ka di docteur ma so madame na atolo ila parce que abra miria san chama manja kan na so madame na ka jamana min développement ma donc au boloma alors ka deuxième régime ka OK en kana ce troisième régime me fera ko be participer au boloma ale ka la likana man so wati la ka di o dirigeant o parce que anye ko anye difficulté me nobi ka be jamana la won ko manyefe ne an na la man o ma to la mena wati o la adise o la likana o dolu fora nyana be na na afra o dunya be ne dirigeant o liki ba o barasan o liki ko ma parce que ko lo fi ko anara jamana so étape maintenant ole na blana ko lo fi maintenant na tinka so jamana ko sema tubaga jamana ko no wati na asema na le vrante na la won la fanga so ni ko sema ko situ make donc anam na ajo isenagba jama kasi wati brase brada isenagba alors donc au problème au plutôt le tremolo so madame na kadi docteur ma haketo na kasala brada ko barka andi mo grafana ta gina ba allo salam alaikum allo 622 13 43 61 655 18 60 60 allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi natoma ya gumba simanka wanda tabarakala ya gumba simanka obradi anya kuma iblo
adi wandi masanko mhm ana president kami president padeso mazekeme akatumia tuni fo kai anyi so tunyala halu muhammadiye na ka kilimi malabo ala kilita wona ndro la ginaya idi na ma sa to fe mo luye mi ya kilimi ma dina ma sekeme mo berliye mini ya tinyana no to mo to ma sa ta la kiye da mana tinyana hala president de la republique mi yeti hakili ma ya kuno te ya ko nyuma ke mo ya ko yedu me mi yefola me mo kuro mi ya to fe wala to ro pele mo kren se fosla ne na kuma min foninti wo ne tinya da ne kilin an be kilin jamana men kono nyambadi ya de na mbele am ko te man te na mbele ko so su da wala yoro bere donc on ne den an ni jamana la den wala tinya no bola kono filin nan do an ni te da ne so tinya la wala sallallahu alaihi wasallam salam yakumba siman kambra folita kadima janab chamende la krafela tabarkala bakala do silala alo anike namo enike gira wolo flade mbral fo mbra radio baradel bel fo mbrila kilima fo vision troso ya alpha marci de kalumde namo alpha marci c'est nyaza kanyi jarike parce que mba na radio na la sen makol la me ko le me mbra ko do me nduyol la ni la kilila section d'opposition kam docteur Ousmane Kaba ko la ni delu ben ko kilina munde akela ko la ni be ye ben ko koloma ko kilima kanu ko la ni la troya abe la ni be le tai ni kuran nara abrana la ni be ni kuran ti amana mo sinye troya la ni delu be tai anka kanka munde ke tu yale bla to ante malaro ube vuya nga woni kalile ke eja papa kenga 30 sene alpha mar sisi kalum kubarka awa kubarka kana itolo malo radio la docteur Ousmane di jabi sisi bakale no France la gina balo allo assalamu alaykum wa alaykum salam rahmatullahi ali mande ma sandere Mamadou Jamba bambedo ba Mamadou Jan ibri ba radio Saburo no wallahi mbare kam men sise baranto ko de wala ka cede tun ko ni julula malen farani kanda boyma na mo Mamadou Jan kuma ibro ante nyina la mo sikoya tugo marana bide po do akanyin de po atunyale kuma tin bolo ka fa nta da ko bola me lagina kala lo Ousmane Kaba fana tene kela dole masin ya bolo ya fara wakilin de ka ulsan yana fana e kolbo nyilo fana wakati akai kollo le wa make ministre di bol fana ika ubinya fana po monyo fana diaranye kate poli le teretum ole ba Mamadou Diam bambeto ko barka jarama fata ambul labani ketoni sa ginab jama andina kana badu kana kundu ani docteur Ousmane Kaba allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh naam bismillah Mohamed Traoré kabo Koza voilà ba c'était Traoré ke bismillah comment est bon ndé min kola ikalo ten ka ko mani corruption kan c'est yo bon docteur akumani corruption ka mais moi le ko aller parce que étudiant min de la ma gouvernement boulot ou madabulo amandou de la ma buto kwa kifunku donc oui dodi à la francophonie boulot malade donc voilà après encore vote min kani ko oui ni non ko non très ko ma so ma parce que ni très bureau d'ado yala oui ni non de très ndi gire ka non de ta parce que kama so mun a fo min kani ka ko ka kani musula kanga ndi ma so ma ala ma son a tebente al gurana do ma so ma kini ndi ka ba fana ko mo min ba mo kwake ulu kana fa ulu ko son nkam jere hakili l'Amérique fo ninka fo ningi de 8 ni ala di bla nyona alla sa de mun ka non di bla non min tre ulu a trodo ha 45 personnes le re kam mi nka fo ko ni FNDC très sonda vote kima a non très di mais ki ban donc yoro o ma bien al boulot flanan fana mi yoro min di maso yoro min fana ma docteur boulot akoko aterela wuli de ko ka troisième mandat ma foi dala FNDC très qui mobilisé non 45 000 70 personnes de ka 8 awolo afo FNDC très bien mobilisé ka non préparé nya buluma wallahi ndika non tellement très différent
nan mi so ma mais ni kam won fana la wuri sla kunna fana mislimin de atubena al gona ni kono wali yanna da na nya bo anyam ba nya ro kasi mo ba fa wallahi taado mom yi mo fa la ani de min fana lo raw nefe ide mislimidin to e man sa ngin to ya modu ma kana adanate wallahi tawdo di ale tabarkala Mohamed Traoré ko barka elele ambulula bandi bi andi woli malon ni barka bla folita kadi la menna bella denima men ka kililike bi émission do men fanan ka kililike ni almasi dona kalmiria sanira ka legne koro bakilma lo andi jafatra al kilinklina bella den fe almen ka kililike barka alla kililila barka alla miria sanuna almen mase kililike la ka ben réseau ni mansidima fen ko li hala koson andi jafatra al kilinklina bella ni mabutum andi jafatra alfe na katre ambla ni momen gasiro andi jafatra albela den fe atena mena Dr Ousmane Kaba adina kana bi bado kana kundo abra mol kuma kame kuma siflana aka men me Dr Ousmane na men mena ana kana kuna flendi mol maka mol bo kumfando watina Dr Bra akose ngalo adina kana jabili sahanin tasise kadi bakli la men na brelma men ka ana bi bado kana la me docteur ouais bismillah ambran kose bra bakli mal fanan la me na mo jabili memba kiblo après andi émission kundo bi mo men ka kilike nal jabi klinkle parce que amol ba kuma nya sebelale yo Mohamed Barada ikalo aka tiafo contraire régime flana no contraire sabana no komuna ni masaka bla lignon ambra émission do ko kanten ko c'est la be ma mena kono kuma do régime deuxième régime de là ça n'a compté ne ka karoron là le ministre des finances là ani karosé ministre du plan là donc à bella den karotan nous sommes bis ba ko donc gestion menke ole tan lodi au kara depuis 1996 vraiment adi someone lulbo someone nani yapi ne traye notre maman ne fait fola ni nka belle fo nte kuma la janya la parce que professeur Alpha Condé n'a maintenant ambele ka keleke ne le reka Arc-en-Ciel créé alliance Arc-en-Ciel des candidats ne le kola dans ne le wara candidat peko ka professeur Madema e kema sad maintenant fo benye ne ma ministria seront Alpha Télé nodé akanta kankel la lilila le du conseiller présidence kono donc ne matra la gestion no maintenant la réunion na ko dandoro parce que fin donc à bourse ko fo segusila ani ala semna ndanya palnya sise am la réunion na mendo bourse école den koto di bourse koto di bourse ko na nen konne la kasro amra baklela ikalo ka kuma fani ka tuya fo klinte am la réunion na muno ko dando ko folo nka fanya kanto présidence la nko damanko meni an kana son ka fudi wulenta anye usine nous na dan ole baradi la na molma donc oye point kelendi am la ranyon na mfnaro ne le konko baraji ne le renara baraji folo di kaleta ne le nara sababudi ne konko amra baraji dul kaya anya nji jasine anye baraji kelenke forela ka kelenke beka njamanaro amma ben kumalero asabana nkara mundi akilo menke 2016 ka mankal manini kuman kate foile di akra bena internet kampo ammo sabaka jebi olero jawarani vie sabane ani nere bon nele ka papier ke Dr Ousmane a connexion kumba don wati brasé ouais ole connexion kumba di quoi ikalo ole kara la bandi o kara 2016 ambla ranyon na ene ambla nyona alule kanegben RPG Arc-en-Ciel do ana parti la dane alule kanegben ne mo yenye de ngbendale ou bekra le kasro école denko madame na abanna kangben assemblée là ou bekra le kasro école denko make donc en clair le feu école denko nanen ko fele ntenda suloro parce al koko boursu ko akanente adonente ne kanda boro mais bi boursu te ne école de mensrona nto nyon srona boursu wati donc ça n'a rien à voir et kalo kuma chene metuate mol nyana kankele ne école denko le rotia toro école denko nara sorone bi mankele ntra wole précision de la baradama non nye fem fola ninka be fo kantaro malamene wole renamla la politique ro bon yakumba kanka économie long mais ba fo ko ka menke ni alti sono kala
il est jamana ma de menanya me fie bole qui était ready ka président ni ala ko ni ko la tema il est jamana de mena mais c'est kama de me place là na mo da donc o kuma o jabili Alpha Omar Cissé o ka unité nationale fo ko unité du Kedi mais unité du Kenya mais faut ka tuan le kasara ka diplôme ni a fait ka jamana de be bolo de nyombu ye tuan le kasara ka di clean fla ya loko jamana de o beila mo le di ite dans frabo donatial nignonte iko damna jamana kono koro jamana de anyanji ja ka loko la nyine ka be badima ya ke ila barada fanaro ni ko ke jamana be bolo di lo inyombulo ni ala sonama Mamadou Jamba nyo fana fula ka traité Mohamed Traoré ka damna étudiant ko le mamro jabi ntemena okan mais ni se même folina a fonne ko école de menu na la privé la ko sa ko adagbelema etama mais wodi men klimpation ko ironi milliard kemenani ani bilolu école de wa lulu ama milliard kemen bo sankoro donc sanani kran mo saba ole chialani mais ko juto di netendable alors mais ninkali men fana très wole constitution ko ninkali di ani troisième mandat anka folen kante wala ro kunfla lettre kunflo wole constitution ko din ko parce que la dans troisième mandat le kama mais ka lo bloku ne mena iriki koro nyama di ambele yan troisième mandat ko di bo ale ko min ka 500 millions ko même bra bonte adonte wole bonte ni donc troisième mandat ko fana islala beda lo ka ne wole kama flana aka fo fana kan ban wali koma mrate woro sisen partil mi ban tian ba wole partil ka fole ko FNDC ko andwa me an wato kunyumana alura ja sebe meni anye sebe la senia to président et le bora télévision na ka fo men tun ko kalte na la entente na ko luna ikalo partil mi ban ale le kiba ale ka datu Dr Ousmane Kaba Kobarka am tumbrate mi d'accord Kobarka wati bramne ambuloma radio la kuma wati la fe Kobarka ila bi kuna flen jonjon di la jamana kono den ma Miriam ila kabela gine jamana la tamas la fe almentre la baru kanalo barka al kelenkele beladeni ni fon sere mansa duera sini andan ko se ali baru kana kelendo ko ki al kelenkele beladeni ma jenab chamtra ni la krafila ali mandi mansa keta na fama jini woli walon foli brasem la gine manden ka keman musulman beladeni ma ambesini ni fon sere mansa duera